नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ सूरह कुरैश के 5 बड़े फ़ायदे लेकर। जो शख्स सूरह कुरैश को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको 5 बड़े फ़ायदे अता फरमाते हैं जो इस सूरत को पढ़ने की वजह से इंसान को मिलते हैं। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा नफ़ा बख्श होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि सूरह कुरैश जो कि 30वें पारे में है और छोटी सी सूरत है, इसको जो शख्स पढ़ता है कसरत से, अल्लाह ताला उसको क्या अता फरमाते हैं। तो सुनिए, पहला फ़ायदा इसका ये है कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसको दौलत अता फरमाएं, अल्लाह ताला उसको माल अता फरमाएं, अल्लाह ताला उसकी गरीबी तंगदस्ती दूर फरमा दें और रिस्क में बेतहाशा वुसअत अता फरमा दें, तो उस शख्स को सूरह कुरैश पढ़नी चाहिए। अब सूरह कुरैश को कितनी बार पढ़ना है, तो सुनिए, जो शख्स चाहता है कि उसको अल्लाह ताला बेतहाशा दौलत अता फरमाए, माल अल्लाह उसको अता फरमाए, माल में तरक्की अता फरमाए, तो अमल यह है कि 41 रोज़ तक 41 मरतबा आपने सूरह कुरैश रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़नी है और अव्वल और आखिर इसमें 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला आपको माली एतबार से तरक्की अता फरमाएंगे, रिज़्क़ की वुसअत होगी और तंगदस्ती और फाका जो घर में आ चुका है वो दूर हो जाएगा और अल्लाह ताला खूब माल अता फरमाएंगे। बस पाबंदी के साथ, तसलसल के साथ ये अमल आपने करते रहना है। दूसरा बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है सूरह कुरैश को पढ़ने का, जो शख्स नौकरी ना मिलने के हवाले से परेशान हो और उसको मुलाजमत ना मिलती हो और वो जॉब के हवाले से परेशान रहता है, तो उस शख्स को चाहिए कि वो भी 41 मरतबा रोज़ाना सूरह कुरैश 41 रोज़ तक पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बदौलत उसको जल्द अल्लाह जॉब अता फरमा देंगे और वो जो नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान रहता है, उसकी परेशानी अल्लाह दूर फरमाएंगे। यकीन रखते हुए अल्लाह की ज़ात पर जब अमल किया जाता है तो अल्लाह रास्ते ज़रूर खोलते हैं दोस्तों। तो आप अगर नौकरी के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये अमल आज ही से करना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह की ज़ात आपको नाउमीद नहीं करेगी। तीसरा बड़ा फ़ायदा सूरह कुरैश को पढ़ने का ये है कि जो शख्स चाहता है उसके घर के राशन में और उसके घर के खाने पीने की अशिया में और राशन में अल्लाह बरकत पैदा फरमा दें और वो जल्द ख़त्म ना हो, तो उसके लिए ये है कि वो 101 बार जब घर पे राशन लेकर आए तो 101 बार सूरह कुरैश पढ़कर उस पर फूंक दिया करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरह कुरैश पढ़ने से घर के खाने में बेतहाशा बरकत होगी, घर के राशन में बेतहाशा बरकत होगी और राशन जल्द ख़त्म ना होगा, अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा देंगे। तो ख़वातीन को स्पेशली चाहिए कि जब वो राशन घर में आए तो वो पढ़कर उसके ऊपर फूंक मार दें और इसी तरह घर में जो खाने की चीज़ें बनती हैं, अगर उनके ऊपर भी इसको पढ़ दिया जाए तो भी उसमें अल्लाह बरकत पैदा फरमा देते हैं और सब खूब सैर होकर खाना खाते हैं। तो ये तीसरा बड़ा फ़ायदा है सूरह कुरैश को पढ़ने का कि अल्लाह खाने में, घर के राशन में बरकत पैदा फरमा देते हैं। चौथा बड़ा फ़ायदा दोस्तों सूरह कुरैश को पढ़ने का ये है कि जो शख्स सूरह कुरैश को कसरत से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको दुश्मन से महफूज फरमा देते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स चाहता है कि वो अपने दुश्मन से महफूज रहे, उसके शर से महफूज रहे, तो उससे चाहिए कि वो रोज़ाना 41 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़कर जिस तरफ उसका दुश्मन रहता है उस तरफ को चेहरा करके फूंक दे और अगर हो सके तो सूरह कुरैश को लिख कर कागज़ पर अपने पास रख ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की वजह से अल्लाह ताला उसको दुश्मन से महफूज रखेंगे, उस शख्स को दुश्मन से अल्लाह महफूज रखेंगे। तो अगर किसी शख्स को दुश्मन का डर रहता है, खौफ रहता है, तो वो ये अमल कर सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा और अल्लाह ताला उसको इस खौफ से कि दुश्मन मुझ पर हमला ना कर दे, मुझे कत्ल ना कर दे, मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, अल्लाह उसको महफूज फरमा देंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर बात करें सूरह कुरैश के 5वें बड़े फ़ायदे के हवाले से, तो वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसको गैब के ख़ज़ानों से जो है वो रिज़्क़ अता फ़रमाएँ और उसके कर्ज़ जो हैं और उसके ऊपर जो कर्ज़ा चढ़ चुका है वो अल्लाह गैब के ख़ज़ानों से पूरा फरमा दे और उसका इंतज़ाम फरमा दे, तो उस शख्स को भी चाहिए
کہ وہ سورہ قریش کو اپنا معمول بنا لے، اس لیے کہ جو شخص قرض میں مبتلا ہوتا ہے اور قرض اتارنے میں اس کو دشواری آ رہی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرض اتاروں، لیکن بظاہر کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے اور پریشانی میں مبتلا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیبی انتظام فرما دیں، اور اسی طرح وہ رزق کے حوالے سے پریشان رہتا ہے کہ کوئی اسباب نہیں ہیں اور اللہ کوئی غیبی انتظام فرما دے رزق کا، تو ایسے شخص کے لیے بھی سورہ قریش بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اگر کوئی قرض کے لیے اس کو پڑھتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ 101 مرتبہ سورہ قریش کو روزانہ پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کی بدولت، اور پڑھنا اس طرح ہے کہ سورہ قریش 101 بار پڑھیں، اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو یہ آپ نے کچھ روز تک جاری رکھنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل جب مسلسل آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو قرض ہے اس سے بھی آپ کو نجات عطا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائیں گے اور آپ کا قرض ادا ہوگا۔ بس یقین اللہ کی ذات پر پختہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح رزق کے حوالے سے کہ غیب کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں، تو اس کے لیے بھی آپ سورہ قریش کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ غیبی انتظام فرمائیں گے اور اللہ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے نیک لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں جو شرم کے مارے لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تو ایسے لوگ جو عمل کر سکتے ہیں انہیں وہ کرنا چاہیے کہ سورہ قریش کو 111 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر وہ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیبی انتظام پیدا فرمائیں گے اور اللہ ان کو رزق کی وسعت بھی عطا فرمائیں گے اور رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو یہ 5واں بڑا فائدہ ہے سورہ قریش کو پڑھنے کا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے فائدے جو سورہ قریش کے ہیں یہ آپ کو حاصل ہو جائیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے بے شمار فوائد ہیں سورہ قریش کے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جو کھانا وہ کھا رہا ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، اللہ اس کی حفاظت کرے اس سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لے، تو اس سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور کوئی بڑی بیماری اس کو لاحق نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کھانا کھانے کے بعد۔ تو دوستو بے شمار فوائد ہیں جن کا ابھی یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں، میں نے 5 بڑے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ 5 بڑے فائدے آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے اور ان کو آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے آنا ہے، عملی زندگی میں لے کر آنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ اور امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔